السلام عليكم. اليوم غنوريكم كيفاش توجدوا واحد لاطارت مالحه عامره بالكفته. كتجي رائعه، كتجي زوينه وبنينه بزاف بزاف بزاف. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une tarte salée farcie avec la viande hachée. Franchement elle est magnifique et délicieuse. Donc là, pour les ingrédients de notre tarte salée d'aujourd'hui, on va les voir ensemble là tout de suite. دونك بالنسبه للمقادير ديال هاد الطورطه ديالنا المالحه ديال اليوم غادي نشوفوا دابا المقادير اشنو كنحتاجو. دونك هنا درت 250 غرام ديال الكفته، واحد البصله كبيره مشلضه، هنا داك الفرماج ديال ساندويتش، عندي شويه د الربيع، هنا عندي شويه ديال اللوز كونكاسي محمر، عندي شويه البزار، الملحه، التحميره، خرقوم بلدي، سكنجبير، شويه الكمون وزيت العود. وغادي نحتاج لاباط فويتي راه وجدتها معكم في الفيديو اللي من قبل. Donc pour les ingrédients, j'ai besoin de 250 g de viande hachée, un grand oignon haché, fromage pour fromage de sandwich, un peu de persil, j'ai besoin des amandes concassées dorées, pour les épices, poivre, sel, piment doux, curcuma, gingembre, cumin et un peu d'huile d'olive. Et bien sûr, pour cette tarte, j'ai besoin de pâte feuilletée, celle qu'on a préparée ensemble dans la vidéo précédente. Donc là j'ai mis les oignons, j'ai mis un peu d'huile d'olive, درت البصله، درت زيت العود، un peu de sel، شويه د الملحه، un peu de poivre، شويه د البزار، un peu de piment doux, un peu de gingembre, pardon, curcuma, un peu de gingembre, un peu de cumin, دونك درت بزار، خرقوم بلدي، ملحه، شويه تحميره، كمون، وغنخلط مزيان حتى تشحر البصله. Donc je mélange jusqu'à ce que l'oignon soit un peu doré. Après je rajoute la viande hachée. Donc dès que les oignons commencent à dorer, je peux mettre maintenant la viande hachée. Donc غير كتبان ليا البصله بدات تحمر نديرو كفته. Donc là, je vais rajouter la viande hachée. Je mélange. Donc on a ça. Je vais rajouter le persil parce qu'il était au congélateur. Sinon, on peut le laisser à la fin. Donc نزت الربيع حيت كان في congélateur. Sinon, من الأحسن نخليه حتى الآخر. Donc là, notre farce, elle est prête. On doit la laisser se reposer et se refroidir un peu avant de la mettre sur la pâte, surtout la pâte feuilletée. Et quand on met un truc chaud, le beurre, ça va fondre. Donc la farce ديالنا هي واجده، غنخليوها شويه تبرد على ما باش نعمروا بها لا طارت ديالنا. سورتو غنعمروا لا طارت بات فeuilletée. الا درنا فيها الحشوه سخونه الزبده كاع اللي فيها غادي تذوب. دونك من الاحسن نخليوها تبرد عاد نعمروا بها الحشوه ديالنا. Donc là la farce elle est froide. Donc là je commence à mettre. J'ai déjà pris mon moule, j'ai mis la pâte feuilletée, je l'ai bien piqué pour qu'il ne se gonfle pas. Donc là j'ai mis la farce. Donc خديت المول ديال لا طارت ديالي، درت فيه سميتو لا بات فويتي حتى الفوق.
ودابا ملي بردات لي الحشوه، انا عمرت بالحشوه ديال الكفته. Donc là, j'ai pris le fromage de sandwich, je le coupe comme ça en petits rectangles, triangles. Donc خديت الفرماج ديالي كنقطعوه بحال هكا. Là, je vais mettre les amandes concassées. Franchement, les amandes avec la viande hachée, là, ça donne un bon goût. زعما صراحة اللوز كونكاسي مع الكفتة كيعطي واحد المذاق صراحة ما متعودينش عليه، مي واحد المذاق رائع. وهنا غادي ندير فرماج، نزوق فرماج بحال هكا. جو ميتر فرماج. Miam miam, ça donne envie. هادشي كيجهي، ولكن راه كتجي رائعه. انا ضيقاها تا وليداتي كتعجبهم، كتجي زوينه. نزيد مازال واحد شويه الفرماج. دونك لا جي مي الفرماج دون تو لي كوان. دونك عمرتها مزيان بالفرماج. ودابا غنسدوها بطبقه اخرى ديال العجينه المورقه فوق منها. Donc et là on va refermer notre tarte avec une autre couche de pâte feuilletée. Donc là j'ai mis un mélange des œufs avec une cuillère de lait. Je vais mettre un petit peu de bas déjeuner là pour coller, pour que ma tarte ne s'ouvre pas à ce niveau là. Donc هنا درت شويه البيض باش ملي نسد لا طاحت ديالي ما تحلش. Donc là voilà, j'ai fini ma tarte. J'ai décoré avec des feuilles que j'ai coupées avec ce emporte-pièce. Donc كملت لا طاحت ديالي. زوقتها من الجناب بهاد الوريضات بالعجينه اللي شاط ليا. دونك زوقتها بوريضات قطعتهم بهذا. دونك اي الوسط حاولت درت قليبات بهذا. Au milieu j'ai fait des cœurs. Donc pour vous montrer que tous mes recettes je veux le faire avec je vous donne mes recettes de mon cœur. Donc et en plus pour montrer à ma famille, donc on est 4, donc j'ai mis 4 cœurs. Comme ça chacun il a un cœur, mon mari, mon fils, ma belle-fille et moi. Donc et voilà. Donc n'hésitez pas de l'essayer, franchement elle est très bonne, délicieuse. ما تعجزوش تجربوها بصراحة، كتجي رائعة. هاد الطارت مالحة كتجي زوينة بزاف. دونك من الأحسن نخليوها واحد 20 مينوت في الثلاجة. لاباط فويتي من الأحسن نخليوها تبرد واحد شوية، عاد ندخلوها الفران على 180 درجة واحد 25 دقيقة حتى تحمر مزيان. Donc pour la pâte feuilletée ou la tarte pâte feuilletée, c'est mieux de la laisser au frais, minimum 20 minutes avant de la mettre au four 180 degrés pendant 25 minutes à peu près jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Voilà, ma tarte elle est prête. Elle est bien cuite, bien dorée. Donc voilà, الطرطه ديالي مالحه محشيه بالكفته واجده، كتجي رائعه. دابا غنقطعها باش نوريكم كيفاش دايره من الداخل. Je vais la couper pour vous montrer comment elle est à l'intérieur. Et voilà comment elle est à l'intérieur. باش كتشوفوها من الداخل كتجي عامره بالكفته، كتجي رائعه مع البنه ديال الفرماج ومع داك اللوز كونكاسي. بصراحه كتجي بنينه surtout avec le fromage et les amandes concassées.
vraiment un bon goût, elle est délicieuse. Et avec la pâte feuilletée, elle est vraiment feuilletée.